Okey, so kita tengok rate of change dulu. Okey, apa yang dimaksudkan dengan rate of change? Rate of change ni dia ialah perubahan kepada masa. Okey, dia adalah perubahan kepada masa. Tak kisahlah perubahan apa. Sama ada kita buat perubahan area terhadap masa, perubahan volume terhadap masa, perubahan radius terhadap masa, dia boleh jadi apa-apa sahaja. Okey, perubahan terhadap masa. Okey, so kita tengok sikit, saya dah share saya punya slide. Okey, yang dalam buku tu ada nota sikit pun awak boleh baca nantilah. Okey. So kita tengok the rate of increasing or decreasing of any quantity with respect to time. Okey, so ini yang saya maksudkan tadi, dia adalah perubahan terhadap masa. Okey, respect to time. Any quantity. Any quantity maksudnya volume boleh, area boleh, radius boleh. Okey. Sama ada dia berubah, meningkat ataupun berkurang. Okey, perubahan tu bertambah ataupun berkurang. Sekiranya perubahan tu adalah berkurangan, dia akan jadi negatif. Okey, dia akan jadi simbol negatif. Bila dalam ayat dia ada sebut perubahan tu decreasing, maksudnya kita kena letak sign negatif lah. Okey, kita kena letak negatif dekat depan. Walaupun dalam soalan tu dia tak letak negatif, tapi bila ayat dia menyatakan decreasing, kita akan letak negatif. Tapi kalau soalan tu sebut increase ataupun bertambah, tak perlulah kita letak simbol tambah. Okey, hanya apabila decreasing sahaja kita letakkan simbol negatif. Okey. If y equal to fx, okay, so ini function lah, function y equal to fx, then dy over dt is equal to dy over dx darab dengan dx over dt. Okey, macam mana saya tahu benda ni? Okey, macam mana saya tahu benda ni? Okey, dy over dt ni, okey, contohnya kita nak cari ialah dy over dt. Okey, so dy ni berada di atas kan? So kita kena letakkan dy ni berada di atas. Bahagi dengan apa ni? Biar dulu. Darabkan dengan, okey, dt ni berada di bawah, so kita tulis dulu dt dekat bawah. Okey, so apa yang kita nak tulis dekat sini? Yang ini dia akan berubah mengikut kepada soalan. Okey, cuma yang bila kita nak tentukan atas dengan bawah ni, kita tengok kepada soalan kita. Okey, dy over dt maksudnya dy mesti berada di atas, darabkan dt mesti berada di bawah. Nilai yang saya buat question mark ni, yang ini dengan yang ini adalah nilai yang sama. Okey, contohnya dx, di sini dx. Maksudnya dekat atas ni pun akan jadi dx lah. Okey, dia akan jadi sama. Okey, contoh lain. Sekiranya saya ada dA over dt, maksudnya perubahan area terhadap masa. So, dA mesti berada di atas. Bahagikan dengan, okey, ada nilai lah. Okey, darab. Okey, dt ni berada di bawah, so dekat bawah ni mesti dt. Okey, nilai yang di sini, yang saya letak question mark ni, dia adalah sama. Okey, contohnya saya letak dr. Okey, so dekat sini pun akan jadi dr. Okey, nilai yang di sini dengan di sini ni mestilah sama lah. Okey, cuma dekat sini, bahagian atas ni mesti sama dengan yang ini, yang di bawah ni mesti sama dengan nilai yang di bawah ni. Okey, itu cara untuk kita tentukan. Okey, so ini adalah sedikitlah nota berkaitan dengan rate of change. Okey, so kita tengok pula. Biasanya dan untuk soalan rate of change ni dia akan bagi statement. Okey, statement dia akan bagi satu bentuk cerita. Okey, tapi kita kena interpret pula menjadi maths interpretation. Kita kena interpret mengikut matematik. Contoh kita tengok dekat sini lah, statement. Yang ni dekat dalam buku awak ni saya ambil.
example of statement and their mathematical interpretation. So, kita tengok statement yang pertama. Statement yang pertama, the volume of water is flowing out of container at the rate of 15 centimeter cube per minute. Okey, maksudnya dekat sini keyword dia ialah volume. Okey, volume of water. Okey, so bila volume, perubahan volume terhadap masa, kita akan dapat dV over dt. Okey, dia akan jadi dV over dt. Sebab apa dia jadi dV dekat atas ni? Sebab dia adalah volume. So V ni represent volume lah. Okey, dt ni represent rate of change lah, perubahan terhadap masa. Okey, so nilai dia dekat sini dia bagi ialah 15 cm cube per minute. So kita tulislah 15 cm cube per minit ataupun minit negatif 1. Okey, ini cara macam mana kita nak interpret daripada statement biasa kepada mathematical interpretation. Okey, so kita tengok nombor 2. The radius of circle is increasing at the rate of 3 cm per second. Okey, jadi kita punya mathematical interpretation akan jadi keyword dekat sini ialah radius. Jadi perubahan radius terhadap masa. Okey, so dia punya nilai ialah 3 cm per second. Okey, kita kena cari keyword dalam statement kita. Baru kita boleh selesaikan soalan. Okey, ini antara contoh lah, contoh statement. Okey, dan macam mana kita nak interpret dia punya rate of change, perubahan terhadap masa. Okey, let's say dekat sini dia kata area. Okey, kalau dekat sini dia kata the area of circle. Okey, contoh ya. Dekat sini area. So dia akan jadi, rate of change dia akan jadi apa? Cuba teka. Okey, contoh kalau dia bagi sini the area of circle. So dia punya rate of change tu apa? Siapa tahu? Siapa boleh jawab? Siapa boleh jawab? Awak dengar tak ni saya tanya ni? Saya bercakap ni. Jadi perubahan dia apa? Rate of change dia apa? Kalau dekat sini dia sebut area. Cepat. Kalau area dia jadi apa kat situ? Cepatlah. Jawablah. Apa dia? Kalau area. Kalau area, kalau di soalan dia kat situ area, statement dia. The area of a circle is increasing. Let's say area lah soalan dia tanya situ. Jadi dia punya rate of change akan jadi apa? Saya bagi contoh dua dah tadi kan? Tak dengar. Jadi apa? dA lah. dA over dt. Sebab area ni lah dia punya keyword. Okey, tadi macam nombor 1 tadi. Dia bagi volume, the volume. Maksudnya perubahan dia adalah dV over dt. Sebab keyword dekat sini ialah volume. Volume ni kan quantity. Okey, kalau tadi yang nombor 2, the radius. So, radius ni adalah dia punya keyword. So, dia akan jadi dr over dt. Kalau contoh tadi saya sebut, kalau dekat sini soalan dia, the area. So, dia akan jadi dA over dt lah. Okey. Faham tak ni? Faham ya? Okey.
So kita tengok, so ini adalah formula. Okey, formula untuk rate of change ni kita akan banyak guna area dan juga volume. Okey, kita akan guna area dan juga volume of shape. Okey, apa-apa shape lah berdasarkan kepada soalan. Sama ada disebut circle ke, disebut sphere ke, cone ke. So dalam buku awak tu dia dah ada bagi area dan juga volume punya formula. So bila nak jawab soalan berkaitan dengan area ataupun volume tu, kena refer kepada